Salam alaikum la famille Mali kono Mali kenema ka befo ka be wali ɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la ala ka an si hɛrɛ la ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔn b'a kɛ ala ye k'an sɔn minan fa Zeska mete an ka foli belebeleba bi ye dan tɛ foli min na Jaba Baraji k'i fo k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo Kɔnɛ Musa k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Balayira Junior k'aw bɛɛ lajɛlen fo Abdoulaye Samake k'aw bɛɛ tu fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya cɛ o cɛ n'i bɛ Mali fɛ Ras Balayira b'i fɛ muso o muso n'i bɛ Mali fɛ Ras Balayira b'i fɛ ewa an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya foyi t'an bɔ nin sira in kan an b'an faso defan fo an joli laban faso tɛ Asimi ye faso tɛ Sogɛli ye faso ye maliden bɛɛ lajɛlen de ye mɔgɔ si kana décourager mɔgɔ si kan'i bolo jigi an ka continuer an ka faso dɛmɛ fɛ ka taa juguw bɛ kule ka dɛsɛ o bɛ bo fara ka dɛsɛ o bɛ plainte don ka dɛsɛ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ o tɛ se ka mɔgɔ si bɔ nin sira in kan parce que anw de ta ye tiɲɛ ye ewa an b'an faso fɛ ewa Mali a bɛ jɔ fana diyagoya an tɛ plainte don mɔgɔ kama i y'a faamuya b'a la an tɛ mɔgɔ wele polisi la ka da kun jumɛn kan anw de bɛ tiɲɛ kan ewa a bɛ laban anw de ta la ewa anw de ye hɔrɔnw ye ewa anw de ye fasoden ɲuman ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen b'o seereya n'i ye plainte don ye dɔrɔn dɛsɛ don n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn ye n bɛ taa plainte don n b'i kɛ tan a tigi dɛsɛra de c'est normal n'i ye denmisɛnnin ku tigɛ n'a tisira an ka ca a bɛ boli ka t'i jɔ fo kɔfɛ ka nɛnini kɛ quoi o de kɛra dɔw ta ye ala ka hinɛ o la ne balimaw bi an sigi kun ye musoni lagasa dɔ bɛ Mali kɔnɔ ye ko Zɛnɛbu mun yɛrɛ ko Zɛnɛbu fɛn dɔ dɛ min ye plainte dɔ Bumabel kama an sigi kun ye o de ye ka tafo bila a ku kɔrɔ i y'a faamuya b'a la hali an tɛ hinɛ a la quoi k'a gosi n'o c'est à dire k'a frapper f'a bɛ kasi an sigi kun y'ale de k'a gosi bɛrɛ mais yan'an ka se o ma an bɛ Asimi fo ka Sogɛli Kokala Mayiga fo ka an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo anw y'a fɔ aw ye yan ko kɛlɛkɛminɛn min nana k'a bɛɛ tɛ se ka yira an y'a fɔ aw ye ko kɛlɛkɛminɛn bɛ an bolo bi Mali kɔnɔ k'a ka bon hakili ma jugu minnu tun bɛ kule la kɛlɛkɛminɛn mana dɛ minɛn ɲɛnama t'an bolo dɛ a donna tan Américains yɛrɛ ka i y'a faamuya b'a la général bɔra bi Américains ka général bɔra bi i y'a faamuya b'a la k'a sɛbɛn i y'a faamuya b'a la u ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko Poutine bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw di Mali ma bi k'a ka bon hakili ma Américains yɛrɛ ka général a bɔra bi ka sɛbɛn i y'a faamuya b'a la réseaux sociaux kan k'a fɔ Poutine bɛ ka kɛlɛkɛminɛn sugu dɔw di Mali ma a k'olu tɛ jɛn n'a ye an ye nin fɔ yan ko avion minnu yirala ko ça veut dire que o dɔrɔn tɛ quoi an y'a fɔ aw ye avion wɔɔrɔ min yirala k'o tɛ anw ka kɛlɛkɛminɛn dan ye kɛlɛkɛminɛn dɔw dira anw ma olu bɛ to dogo de la i y'a faamuya b'a la olu bɛ to gundo de la en cas n'a ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na o don de aw bɛna dɔn ko les armées montent en puissance o ye anw nɛni ye k'an ko radar bɛ mɔgɔ ŋaniya ye an ko avion bɛ na i y'a faamuya b'a la SI i y'a faamuya b'a la 5 bɛ na yan an ko nin bɛ na k'o ma na fɛn bɛ Mali bolo bi min ka jugu hali ni satanden ye Ras Balayira de y'a fɔ a y'a sɛbɛn aw ka bila ye Poutine ça veut dire que Poutine bɛ ka kɔnɔ jɛya Mali ye bi Poutine bɛ ka kɛlɛkɛminɛn di anw ma bi hali min ɲɔgɔn tɛ Faransi bolo Américains ka général bɔra k'a fɔ dɛ a ye taa ça veut dire que a ye taa Amara Sila ninnu ka fɛn sanfɛ a bɛ yen Américains ka général bɔra k'a fɔ ko Poutine ye kɛlɛkɛminɛnw di Mali ma ça veut dire que cɛ o cɛ n'i ka avion tɛmɛna Mali sanfɛ nkalon kan ko miseli dɔw b'an bolo i y'a faamuya b'a la Asimi b'a sigilen to a ka salon kɔnɔ dɔrɔn ka bidon rouge digi a bɛ taa i y'a faamuya b'a la zon ka avion i y'a faamuya b'a la ka taa minɛ caw ka jigin n'a ye dugu ma ka taa di an ka sɔrɔdasiw ma Amérique général de bɔra k'a fɔ Américains ka général o de bɔra k'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ yen i b'a dɔn olu kɔni ko ɲɛɲini o dan ye Américains ye dɛ ka ko ɲɛɲini ka ko sɛgɛsɛgɛ information ni i y'a faamuya b'a la ko ɲɛɲini o kɔni o diplôme de bɛ Américains bolo u ka général bɔra k'a fɔ
ko Poutine bɛ ka kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ di Mali ma a Francis ja tigɛlen bɛ a ka bon hakili ma depuis o bɔra ka nin fɔ Français kɔnɔ bɛ ka boli ko cɛ o cɛ n'i ka avion y'i dogo ka don Mali territoire kɔnɔ ko Poutine ye kɛlɛkɛminɛn dɔw di Mali ma wallahi ko a bɛ t'i ka avion ko a bɛ taa i y'a faamuya ka taa jasu sanfɛ caw comme ni sɛgɛ taara sɛden minɛ a bɛ t'i ka avion minɛ sanfɛ i y'a faamuya b'a la ka jigin n'a ye ka taa di an ka mɔgɔw ma o kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛɛ bɛ an bolo bi an bɛ Asimi fo i y'a faamuya b'a la ka Sogɛli fo k'u waleɲuman dɔn hali bi o ka to nin sira in kan malidenw bɛ nin de fɛ wa malidenw bɛ sa nin ko nasugu de kɔ aw kana nin bila dɛ a ye taa ni baara ye foyi t'aw la en tant que peuple bɛɛ lajɛlen bɛ aw fɛ a wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ foyi ma Faransi kɔnɔna fili i y'a faamuya b'a la Mali vidéomaniw o bɛ ka Mali defa ka bon hakili ma o bɛ ka don maliden bɛɛ kun na ko an ka to nin fanga in kɔ hali ni kɔngɔ de bɛ an faga sanction kana dan ka bin an kan dɛ o ka volcan bila ka na an b'an jɔ a ɲɛ ko maliyɛnw ka vidéomani k'o bɛ ka dusu don malidenw kɔnɔ bi k'a ka bon hakili ma wa an bɛ continuer a fɛ dɛ Satan de bɛ an bolo kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ Poutine bolo ni saba don a ye kelen di Mali ma kɛlɛkɛminɛn jugu fɛn fɛn bɛ Poutine bolo ni naani don a ye fila di Mali ma c'est-à-dire que kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ Irisi jamana kan a sugu dɔɔni bɛ Mali kɔnɔ yen bi o b'a yira k'a fɔ ka Afiriki bɔ baara la yɔrɔnin kelen an bɛ se k'o kɛ ka Afiriki bɛɛ bunte tile kelen an bɛ se k'o kɛ a bɛɛ k'i hakili sigi anw y'a fɔ an ka vidéo la ko Mali bonyana ko kunu Mali ko ani bi Mali tɛ kelen ye an y'a fɔ ko avion minnu nana o don ko kɛlɛkɛminɛn caman de nana o sen fɛ jugu wulila kule la foyi ma na avion fitinin dɔw de nana hali o tɛ kɔnɔ bɔ hali o tɛ pison bɔ nka cɛ ko bɛ dibi la ye ni ɲa dara kan ka cɛ bilahi ni kunkolo ma tiɲɛ k'a fɔ ma ko tu fɛn bɛ dibi la ye ni muso kɔnɔma don n'a ɲa dara k'a kɔnɔ bɛ tiɲɛ olu tɛ yira dɛ olu bɛ to n'ani jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na o ye anw soso yan Ameriki ka général bɔra ka valider ko Poutine ye kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ di Mali ma kɛlɛkɛminɛn minnu c'est-à-dire ko kɛlɛkɛminɛn minnu man ka di Afirikaw ma ko Poutine y'o di Mali ma ko kɛlɛkɛminɛn minnu man ka taa Afiriki ko Poutine bɛ k'o di Mali ma bi Ameriki général de bɔra ka nin fɔ i b'a dɔn olu kɔni ko ɲɛɲini kɔni o diplôme de b'olu bolo ka mɔgɔw ka vie sɛgɛsɛgɛ ka mɔgɔw ka ko ɲɛɲini a diplôme de bɛ Américains bolo o ka général bɔra ka valider ko kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ b'an bolo ko kɛlɛkɛminɛn Poutine bɛ ka di an ma bi k'a ka bon hakili ma n'a ye Ivoiriens nɛgɛ walima ka jadisiw nɛgɛ ko avion ɲɛnama tɛ an bolo walima ko i y'a faamuya b'a la ko an ma minɛn san bilahi ni jadisi fɛn fɛn y'a kɔrɔbɔ walima ni Français fɛn fɛn y'a kɔrɔbɔ i ka avion ka dogo ka taa Mali dugu dɔ bombarder cɛ bilahi an bɛ ko da aw kan garankɛ ma min da bagolo kan aw kana kɔrɔbɔ dɛ Asimi ni Poutine kumana o don o information bɛ fan bɛɛ fɛ Asimi ni Poutine kumana o don Poutine tilara ka lahidu wɛrɛ ta Asimi ye k'a bɛ dɔ fara Satanden kan Satanden min bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛ dɔ wɛrɛ fara kan ko parce que ko hɔrɔnya bɛ Asimi na k'a ka bon hakili ma k'a bɛ fɛ Asimi ka kɛ diɲɛ bɛɛ Irisi filanan de ye k'a bɛ fɛ Asimi ka kɛ o de ye diɲɛ bɛɛ ni Irisi bɔra yen nɔ Mali de bɛna kɛ ye o la an bɛ tagama hali tubabuw kan wala ko fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye jugu minnu tun bɛ kule la ko minɛn tɛ an bolo minɛn bɛ yen an y'a fɔ ko minɛn bɛ yen o ye anw soso yan ka avion photo ta ka moke bɔ faso la ka faso buruja ala ka teli n'a ka ciden ye Américains yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ko walahi ko Poutine bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw di Mali ma k'a ka bon hakili ma Américains ka ɲɛmɔgɔ a bɛ tɛmɛ o kan ala ka hinɛ aw la k'aw dara sumaya Asimi ta ni baara ye foyi t'i la maliden bɛɛ b'i fɛ bɛɛ b'i kɔ an bɛ sa i kɔ i ɲɔgɔn ma na Mali kɔnɔ ka dɔ b'i ka sara la a fɔlɔ la e de la ka terrain lawuli Mali kɔnɔ a fɔlɔ la e de la c'est-à-dire que Mali usine fɛn fɛn tun bɛ yen n'a tun binna i bɛ ka tile la comme taxi de semaine de fer de a donna ta bɔra ta Asimi de ye nin bɛɛ la kunu ka nin bɛɛ la ɲɛnamaya ka baarakɛlaw ka c'est-à-dire ka baarakɛlaw ka juruw sara ka baarakɛlaw segu danbe kɔnɔ ka baarakɛlaw ka hakɛ d'u ma Asimi de y'a kɛ président ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ jɔn bɛ se ka anw bɔ o kɔ personne jɔn bɛ se ka anw bagabaga personne a ye min kɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ terrain binna IBK de tile la Asimi de y'a lawuli
faso danbe bɔra la IBK de tile la Assimi de nana faso danbe sɛgɛn a la ji tun t'an bolo Assimi de ji di an ma kɛnɛya tun tɛ Assimi de kɛnɛya di an ma lakana tun tɛ Assimi de lakana di an ma denmisɛnninw tun bɛ ka taa sa kɔgɔju kɔnɔ caman bɔra o la an m'an ka sanu falen zira la wa fo ka diɲɛ wuli o tɛ kɛ Assimi ta ni baara ye Segu cɛkɔrɔbaw b'i fɛ Baguni cɛkɔrɔbaw b'i fɛ Kayi cɛkɔrɔbaw b'i kɔ Kidali cɛkɔrɔbaw b'i kɔ ça veut dire que Ivoiriens ka den ɲɛnamaw b'i kɔ Burkinabéw b'i kɔ i y'a faamuya bala Central Afrique b'i kɔ Afrique du Sud b'i kɔ Afrique bɛɛ b'i fɛ ka da mun kan i ka hɔrɔndenya taa ni baara ye foyi t'i la wa o jamana tɛ Mali kɔnɔ bi o jamana tɛ Afrique Mali tɛ se ka min kɛlɛ o jamana tɛ yen o jamana tɛ Afrique Mali tɛ se ka taga min kan o tɛ yen o jamana tɛ yen kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ b'an bolo aw minnu tun bɛ da baarabaya ni juguya la Américains ka général bɔra ka annonce kɛ ka sɛbɛnni kɛ ko kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ b'an bolo bi ko Russie bɛ ka kɛlɛkɛminɛn dɔ di Mali ma ko non k'olu tɛ jɛn n'a ye pour que aw tɛ kuma o la pour que aw t'u ka kuma démenti ala jugu kafiru an bɛ tɛmɛ olu la nafa tɛ olu la ne balimaw musonin dɔ bɛ yen nɔ fo a ye Bumabel wele fanga la musonin subagalama ye jugu sago ye muso nɔgɔlennin muso halakilennin si jugu in fasoden jugu in faso kumasuluden den min ma wolo Mali yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn tɛ ko Bumabel ko k'ale fa ye français ye a fa tɛ français ye dɛ an ye texte de ADN kɛ texte de ADN an taara sɔrɔ a fa ye nin cɛ in de aw ɲɛ b'a la musonin subagaden in min ye Bumabel wele tribunal la ko Bumabel ko k'ale fa ye français ja a fa tɛ français yɛrɛ ye dɛ a fa ye nin de ko i y'a faamuya b'a la Vincent Kilin a fa ye nin de Vincent Kilin Orobo a fa ye Orobo de o de la a tɛ Mali fɛ parce que maliyɛn tɛ a bɔyɔrɔ ma dɔn kafiri don ala jugu don mɔgɔlankolon don fa t'a la o de la a tɛ Mali fɛ a sugu ma dɔn a tun ye c'est à dire que a ba tun ye nkalon da français de la k'a fa ye français ye mais a fa tɛ français yɛrɛ an ye texte kɛ texte d'ADN an y'a sɔrɔ a fa ye nin de Orobo a y'a lajɛ u bɛɛ de bɔlen don u ɲi nɔgɔlen ninnu a bɛɛ ye kelen ye a filɛ ani muso in woro n'a fɛrɛ a filɛ n bɛna photo filanan yira aw la pour que aw ka dɔn ko muso in fa don a filɛ muso in fa cɛ yɛrɛ de filɛ nin ye a wolofa de filɛ nin ye dangaden ala jugu kafiri k'i faso lagosi ko nkalon kana jɔ e la k'i faso danbe bɔ a la ko dɔ kana fɔ e ma mɛ n tɛ jigi e la dɛ an bɛ jigi colonel Wage de la parce que Wage ninnu olu de ye nin muso nɔgɔlen in kanu olu de ɲɛbɔlen bɛ nin muso nɔgɔlen in fɛ i y'a faamuya b'a la olu de ka sunkuru ye nin muso nɔgɔlen in ye sinon depuis nin ko in ma daminɛ Wage bɛ nin ko bɛɛ kalama depuis a ma se kasola taga la Wage bɛ nin bɛɛ kalama mais Wage tana de ye muso ye Wage ma ɲi dɛ nin yɔrɔ la an bɛ Segu Tunkara fo Segu Tunkara b'a fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ko Assimi jɛɲɔgɔnw k'u man ɲi ko Assimi kɛrɛfɛmɔgɔw k'u man ɲi mɔgɔw bɛ Segu Tunkara ka kuma la gosi ka bɔ a da kɔnɔ a tɛ si bɔ a tɛgɛ la Gandi Maliyɛn ma kuma kan kunu Bumabel ma kuma kan k'o bɛ jigi Wage de la olu kɛtɔ k'a fɔ k'o bɛ jigi Wage la y a quelque chose olu tɛ se k'a bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ mais Gandi Maliyɛn y'a fɔ ko ni Wage ma sabali k'o bɛ bɔ a kama Bumabel y'a fɔ ko Wage de bɛ nin ko in duguma a tɛ si bɔ an tɛgɛ kɔnɔ ça veut dire que Assimi bɛ janfa de kɔnɔ Assimi kɛrɛfɛmɔgɔw t'a fɛ n'an ye nin fɔ k'an bɛ fɛ ka sɔrɔdasiw fara a kuma tɛ nin ne fɔlɔ de y'a fɔ n ko cɛ i y'a faamuya b'a la ɲɛda cɛjugu in min bɛ CNT in kɔnɔ yen n ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ min bɛ CNT in kɔnɔ n y'a fɔ a bɛɛ ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ o don a ka petinin bɔra ka ne wele ko mun Mayiga yɛrɛ Amadu Mayiga o bɔra ka ne wele an bɛɛ de ye kelen ye sa aw kana to ka dɔ fɔ n jaw ma sa n jaw ka ɲi a bɛ Mali fɛ u man ɲi ala ye tɔgɔ di Assimi ma ka dawula di Assimi ma ka sanga di Assimi ma fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o de keleya bɛ ka Wage ni tɔ ninnu ta o juguya ni o hɛni o de bɛ ka don ninnu dusukun na an b'o tiɲɛ fɔ dɛ maa si tɛ an balo maa t'an ka forfait sara maa t'an ka so sara mɔgɔ si t'an ka nasɔngɔ sara n'anw ye tiɲɛ ye n'an m'a fɔ tuma an bɛ taa fɔ min
an bɛ tiɲɛ de ko an tɛ mɔgɔ kɔ wage man ɲi i y'a faamuya b'a la njaw man ɲi moribo kɔnɛ man ɲi n'u ɲɔgɔn sunkuru tigɛla tɛ diɲɛ kɔnɔ wa u ɲɔgɔn jugu sago tɛ diɲɛ kɔnɔ race balayira de l'homme tranquille depuis Paris et wa ko min kɛra Boumabel la cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ wage n'a ka mɔgɔw don ka Boumabel ka humilier k'a la décourager faso jɔ la Boumabel t'o den sugu ye dɛ ka faso dɛmɛbagaw faso jɔbagaw k'olu humilier k'olu lamaloya k'olu yira diɲɛ bɛɛ la pour que olu k'u tɛgɛ jigi k'u sen minɛ k'u da minɛ k'u sen bɔ Maliko la Boumabel bɔra ka anw lanisɔndiya Boumabel bɔra k'anw hakili sigi ko nin t'a to n'ale bɛ Malijɔ bila ko nin t'a to n'ale bɛ fasojɔ bila nin de ye cɛya ye Mali tɛ jɔ Asimi kama Mali tɛ jɔ Sogɛli kama Mali tɛ jɔ aw kama aw nana ka Mali sɔrɔ a bɛ taa ka Mali to yen Mali ye malidenw de ta ye Boumabel ye nin faamuya Amara Silɛ bɛɛ ye nin faamuya ayiwa k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye wage ka musoko walahi n'i bɛ fɛ ka wage ɲɛɲini dɔrɔn ça veut dire que yirikurun dɔ dilan yirikurun i ka fini ɲɛnamaw don a la ka taa wɔkulɔni kunkolo sigi a la k'a lajɔ siraja la nka cɛ a bɛ to mobili boli la fo ça veut dire a bɛ to filɛli la quoi fo a ka mobili bɛ taa accident kɛ musoko fa de b'a la ayiwa ale de bɛ nin muso kujalanin in kɔfɛ ça veut dire que ale de ɲɛbɔlen bɛ nin muso lagasa in kɔfɛ ça veut dire que ale de natalen bɛ nin muso lagasa in na wa colonel wage n'an ma nin fɔ a sera ni ɲɛ de ale de bɛ nin muso in kɔfɛ e wa ale de ɲɛbɔlen bɛ nin muso in fɛ ale de y'a to ni muso in ye plainte don Boumabel kama ale bɔra kalama pour que a ma se k'a bali la question est là wage bɛ nin bɛɛ kalama pour que a ma se ka nin ko in bali parce que o tɛ Asimi fɛ o tɛ faso fɛ faso den jugu de ye ninnu ye wage ba bɛ RPM de la hali bi wage ba bɛ RPM na n'aw hakili b'a la Asimi ninnu na waati wage tun tununna o n'aw hakili b'a la Asimi ninnu nana waati min na wage tun tɛ circulation na n ko tun y'a minɛ ka don dibi de la parce que mɔgɔ ɲɛnama tɛ wage tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye Asimi ninnu ye fanga ta waati min na ani Sogɛli ninnu waati dɔ kɛra est ce que a tun ɲɛ bɛ wage la wa wage tun bɛ ye wa u tun y'a bila dogodogo de la parce que maa ɲɛnama tɛ hali bi o sɔnkolon de b'a la musoko fa de b'a la ale de tun bɛ nin muso in kɔfɛ pour que Boumabel bɛ se ka malo ale de tun bɛ nin muso in kɔfɛ pour que Boumabel ka bɔ Asimi kɔ ale de tun bɛ nin muso in kɔfɛ pour que Boumabel ka sen bɔ Malijɔ la mais fo ka aw sa an tɛ nin sira in bila jama min bɛ Boumabel kɔ jama min bɛ Ben de Sarako kɔ jama min bɛ Segu Tunkara kɔ jama min bɛ Dani kɔ jama min bɛ Jason kɔ jama min bɛ Balayira kɔ walahi wage anw bɛ se ka wuli ka malidenw labɔ o ka e wage bɔ i place la ka e wage kelen Asimi sɔnna o Asimi ma sɔn o k'i gɛn ka bɔ i place la parce que Mali ye anw de ta ye aw b'anw de ka baara la anw de ka impôt b'aw bolo an bɛ se k'o kɛ bi o se bɛ an ye o don Ben de Sarako ye jama min labɔ e y'a ye bɛɛ lajɛlen y'a ye wa e wage an bɛ se k'i bɔ place la n'i ma ji fara i koli ji kan n'i ma sabali bilahi fɛn min b'i kɔ a bɛ ku i la en tant que ministre de réconciliation nin denni bɛ nkalon kan i y'a faamuya b'a la ka faso buruja ka nkalon fin ta k'a da faso la Boumabel ka bɔ ka e wage défend e ma j'i jɔyɔrɔ la e de y'a to fo denni taara plainte don Boumabel kama ka tila ka Boumabel wele ko Boumabel ka yafa kalabanci ala jugu fasoden jugu ko Boumabel ka yafa ɲini o fɛ wage de kumakan filɛ nin ye ko Boumabel de ka yafa ɲini fasoden jugu fɛ den min tɛ maliyɛn ye a ma sɔrɔ Mali kɔnɔ a fa tɛ maliyɛn a ba tɛ maliyɛn ye i y'a faamuya b'a la faso kumasuludenw i y'a faamuya b'a la kamelenbaw de taara ta Côte d'Ivoire ka na a kɛ maliyɛn ye diyagoya sinon a fa tɛ maliyɛn a ba tɛ maliyɛn a ma bɔ Mali kɔnɔ i bɛ k'a ka fanga kɔrɔ mɔgɔ kamelenba ninnu jɛnɛkɛla ninnu ala jugu ninnu olu de taara nin muso in tɔmɔ fɔ Côte d'Ivoire ka na kɛ maliyɛn ye diyagoya o kana faso lagosi Boumabel ma fa neni a ma ba neni a ma kuma jugu fɔ a ma ko muso ko minisima ka avion taara ni i y'a faamuya b'a la Ismaili wage ye i y'a faamuya b'a la Jalasago ko tiɲɛ tɛ ka Boumabel wele tribunal la ni manamana ko la souvent hali an ka kiiritigɛ la ne bɛ jigin o la o hali Mali kiiri ne bɛ jigin Mali kiiri la ni bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ka kiiritigɛ yɔrɔ kɛ tulonkɛfɛn ye k'anw ka kiiritigɛlaw k'u kɛ tulonkɛkɛlaw ye mais nin bɛ se ka passer cogo jumɛn bon c'est-à-dire que comment ça s'appelle Touré ninnu tun kan ka muso in minɛ ka don kaso la bɛɛ ɲɛna
parce que Touré bɔra k'a fɔ ko kun tɛ nin plainte in na k'ale yɛrɛ ma da la ko nin plainte bɛ se ka don mɔgɔ kama cogo min Touré i ka baara c'est à dire que Touré bilahi ni tun sera ka nin musonin minɛ k'a kari a kɔnɔ i tun bɛ tɔgɔ sɔrɔ i tun bɛ sanga sɔrɔ maliyɛn den bɛɛ tun bɛ sa i kɔ parce que muso in ye faso de buruja ka faso danbe bɔ a la e si jugu bɛ t'i sigi tuguni ko Bumabel ka yafa ɲini e fɛ ko Bumabel ye danbe bɛ e la wa cɛ kɔkɔbali den ni fa ta kɔko n'a taara ɲɛgɛn na o den danbe jumɛn bɛ e la cɛ nɔgɔlen den ko Bumabel ka yafa ɲini e fɛ cɛ kɔkɔbali n'a fa taara ɲɛgɛn na taa kɔko o den ko e bɛna anw faso danbe bɔ a la ko anw tɛ kuma ko parce que e ni faama dɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bilahi ɲɛ kali ala la ni ni ɲɔgɔn fila kɛra Mali kɔnɔ n'an ma jama labɔ ka t'i kun ci k'i da fara k'aw ka so jɛni i k'a fɔ a ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ tɛ ne ni sen fila ka bi an ka faso jɔlaw kan ka bi an ka mɔgɔ ɲɛnamaw kan ka bi an ka faso dɛmɛbagaw kan bilahi an bɛ population labɔ ça veut dire an bɛ population labɔ i kama n'a bɛ kɛ min a bɛ ko de o bɛ t'i minɛ i bosen ma fɔ aw ka so kɔnɔ k'i kun ci k'i da fara i y'a faamuya b'a la k'i si a la tunu n'o ma kɛ i k'a fɔ a ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin ala jugu kafiri mɔgɔ lankolon ala jugu kafiri mɔgɔ lankolon e ka faso lagosi minisima avion ko taara ni Ismaël Wage ye ala ma i kira ma i tiɲɛ t'a la maliyɛnw ma plainte don e kama maliyɛn ma e minɛ k'i ku tigɛ e de bɛ n'i jɔ ko n'o ko e bɛ cɛ tɔgɔ ko e bɛ nin don kaso la o tuma an bɛ tagama ka segin ka ŋunuma wa an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ mais ko a dabalibanko don quoi ni ne yɛrɛ ye miiri ko in na bilahi jigilatigɛ don mɔgɔ min ye faso nɛni a video filɛ nin ba hali bi a bɛ ka tubabu de défend n b'a video k'a la a y'a lamɛn dɛ hali bi a kumakan filɛ a bɛ ka tubabu défend ɲinkolon den datolen den ni Wage ninnu tɛ jɔn bɛ ɲɛbɔ nin fɛ cɛjuguden n'a da nɔgɔlen ninnu a ɲɛ bɛɛ kɛra lagasa a y'a lamɛn. Chers téléspectateurs de M7 TV et de la radio Émergence, ce sont des partenaires. Ko n'an bɛ fɛ jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'an kana Faransi kɛlɛ ala jugu kafiri mɔgɔ lankolon e tɛ maliyɛn ye e tɛna kɛ maliyɛn fɛ kamɛlɛnbaw de taara i tɔmɔ Côte d'Ivoire ka na n'i ye Mali kɔnɔ k'i kɛ maliyɛn ye ne ye texte d'ADN kɛ n taara sɔrɔ i fa ye comment ça s'appelle Vincent Killing min tun bɛ Van Damme ka film kɔrɔ kɔnɔ Orobo in a fa o de ye brésilien ye e wuluden e bɛ se ka kɛ Mali fɛ ko n'an bɛ fɛ Mali ka jɔ k'an kana bɛɛ kɛlɛ ni bɛɛ y'an faso ci pour k'an t'olu kɛlɛ mɔgɔ minnu y'an faso danbe bɔ a la an ɲɛ b'u la o de bɛ k'an faso ci n'an y'olu kɛlɛ k'an kan'o kɛlɛ nin ka tila ka taa plainte de Bumabel kama e maliyɛnw Asimi tɛ se k'a bɛɛ kɛ Kiri tɛ se k'a bɛɛ kɛ population de kan ka nin ko sugu ninnu dɔw gérer ka ninnu ku tigɛ pour que u ka faso bonya ka ninnu ku tigɛ pour que u ka faso bonya mais n'a ye ninnu to u yɛrɛ ma sisan cɛ faso dɔgɔyabaga bɛ caya de quoi ni musonin filɛ ka wuli ka taa plainte don Bumabel kama foyi ma bɔ a la ko Bumabel ka tila ka yafa ɲini o fɛ dɔ de bɛ fara faso cibagaw kan wa walima dɔ de bɛ bɔ a la dɔ de bɛ fara faso cibagaw kan ça est le peuple souverain le peuple malien aw bɛ mun de la aw bɛ min sunɔgɔ de la ni jama ye ko min kɛ pa paga t'a la ni jama ye ko min kɛ pa paga t'a la bon n'a ye nin to nin cogo la mɔgɔ wɛrɛ bɛ faso dɔgɔya tuguni mɔgɔ wɛrɛ bɛ bin faso kan mɔgɔ wɛrɛ bɛ faso danbe bɔ a la e ye jamana kuntigi k'o nɛni k'o danbe bɔ a la Bumabel kumana e kelen de kan e ko non ko e danbe kana bɔ e la danbe b'e la cɛ kɔkɔbali den mɔgɔ nɔgɔlen den n'an y'i sɔrɔ n'an bɛ wuluden tigɛ jugu sago ala jugu mɔgɔ lankolon mais c'est quoi ce merde là an bɛ faso ko la nin kalabanci fɛnɛ bɔnɛ ninnu de bɛ an tu la ko Bumabel ye ale danbe b'e la han a y'a lajɛ video la fini yɛrɛ na mɔgɔ nɔgɔlen ni bɛɛ tolilen don. Chers téléspectateurs de
o de bɛ ka min ninnu fɛ u bɛ tɔgɔ fu ɲini de la an b'u tɛ tɔgɔ ko la anw bɛ fɛ jamana ka bɔ nin dingɛ in de kɔnɔ. Chapo Fernando Muchacha. Si mu lamɛn mototigiw yɛrɛ tɛmɛ dɔn a tɛ taa ka bɔ an ɲɛ. Bon ni Mali y'an bɛɛ de jɛ o CEDEAO ne tɛ n bɛ se k'a fɔ n ba ma maman elle est ivoiro-malienne. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Mon père est français. Je n'ai pas choisi à cette voilà, aw yɛrɛ tulo b'a la k'ale ba ye malien ivoirien de ye malien ivoirien a ba mais k'a fa ye français de a fa yɛrɛ tɛ français a fa ye worobo de ye a fa ye worobo de ye worobo min tun bɛ Van Damme ka film kɔrɔ la a fa ye o de ye an ye texte ADN kɛ a fa ye o de ye nin t'a fa yɛrɛ dɔn o de la a bɛ panpan na komi tinɛni o de la joli t'a la o de la a tɛ Mali fɛ fa t'a la a fa ye worobo de ye worobo den cɛ kɔkɔbali den mɔgɔ nɔgɔlen den n'an y'i sɔrɔ n'an b'i da farafin tɔn i kana sigi yɛrɛ ma n'an wulila kama nin se i n'i ka ministre man b'u bɛɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ i kana sigi yɛrɛ ma cɛ o cɛ bɛ faso jɔ la n'an ye bilakɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ o sira kan an b'i kun ci k'i da fara i bɛ ministre i bɛ ka baara kɛ ministre ma min kɔnɔ tagatɔ de ka bɔ Mali kɔnɔ i bɛ ka baara kɛ ministre ma min kɔnɔ o gɛntɔla don kuma ma se e ma n'an y'i ta i tɛgɛ ma don o don i bɛ yen bila ko e ka baara tun bɛna tiɲɛ dɛ ministre ma ko i ka bɔ dɛ i ka buma bɛɛ don kaso la dɛ n'o ma kɛ dɛ e ka baara bɛna tiɲɛ ministre ma sera yɔrɔ min na tile t'a kɔden pɛrɛ an ka sira b'o la jugu sago a y'a ka video lamɛn a ye buma bɛɛ wele ko ni ne yɛrɛ ye miiri quoi k'a fɔ ko nin ka taa tribunal la a ka segin u m'a minɛ k'a kari kaso la yen ka faso lagosi mɔgɔ ma e kun ci mɔgɔ m'i da faga mɔgɔ ma plainte don e kama e de ka tila tuguni ka taa plainte don ni mɔgɔba in kama mais a y'a lajɛ dɛ a video yɛrɛ supprime la ka bɔ n kun muso de bɛ k'a fɔ ko ministre ma de taara ni Mali an ka ministre ye ala ma ye kira ma ye Buma Bɛli bɔra ko o nkalontigiya o ka taa plainte don Buma Bɛli kama mais a ka bon hakili ma nin de bɔra yan ka faso buruja ko minan tɛ anw bolo ko barika tɛ anw ka nin fanga in na ko nin fanga in tɛ se foyi de la Buma Bɛli ka bɔ ka faso défend ni muso kelen ka taa plainte de Buma Bɛli kama o muso ma minɛ ka don kaso la o muso kun ma ca da ma fara a ma gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ mais dabalibanko don quoi an b'an kunbɛn an ma jaabi an bɛ taa min est ce que ni nin ko sugu ninnu continuera sisan faso c'est-à-dire que faso burujabaga bɛ caya de wa walima a tɛ caya ka nin ko sugu ninnu kɛ Mali kɔnɔ aw yɛrɛ bɛɛ a video bɛ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ seere muso bɛ t'i sigi ko Ismaël Ouague taara ministre ka avion de kɔnɔ cela veut dire que anw bɛ kule la barika tɛ anw ka armée la an bɛ mɔgɔ minnu k'o tɛ baara la nafa foyi t'u la ka jamana lagosi ka ministre sankɔrɔ ta a ma taa kaso la ale ka tila ka plainte de Buma Bɛli kama ni nin ko passera nin cogo la dɔ bɛ fara nin muso in ka tuguni ka faso lagosi dɔ bɛ fara o fana kan ka faso danbe bɔ a la fo k'an ka fu siri nin ko ninnu dan na sa plainte ne filɛ k'a fɔ piyan i kana da plainte ma dɛ ni Guantanamo kelen b'i bolo bila ka taa yen si jugu ala jugu fa yɛrɛ tɛ e la wulumuso den ko e fa ye français ye mɔgɔ min fa mana kɛ français ye e b'i fa yɛrɛ dɔn wa i ba bɛ ka nkalon tigɛ ko i fa bɛ yan fɛ i fa bɛ yan fɛ jugu sago den n'an y'i sɔrɔ Mali ko la an b'i dabara fara ko e ye politicien de jɔn de bɛ tugu e kɔ e ye yɔrɔ jumɛn politicien ye n ko politiki kɔrɔ de ko n bɛna jamana jɔ e sunkuruba retraite dati bannen kɔ tɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ halakilen ko e ye politicien ye o tuma na Mali banna fo c'est à dire que Mali jasira fo ka taa kɛ politiciens ye Mali binna fo k'aw de kɛ politiciens ye politiki kɔrɔ ye mun ye n bɛna faso jɔ e ni ala na kira cɛ la ilaha illallah k'ale non mais ko dabali k'ale ye politicien ye dɔ bɛ fɔ politicien la ilaha illallah politicien mais ala ka hinɛ Ouague ninnu na cɛ i ɲɛ b'a la dɛ i bɛɛ ka ka régime mɔgɔ olu de ye ninnu bɛɛ lase an ma bilahi musokɔfa dɔ b'u la ka ninnu bɛɛ cɛ ka n'u bila Mali kɔnɔ yen ka tila ka warimugu ta ka d'u ma k'u bila jɔyɔrɔ la c'est à dire que i bɛ duloki bɔ n na ka kulusi bɔ n na ka bila sirada la hali fali tɛ ɲɛ bɔ a fɛ n'i y'a ɲakisɛ i bɛ boli n'a y'a da waga bo kasa de bɛ bɔ a kɔnɔ da in bɛɛ tolila ɲin bɛɛ kɛra ɲin bɛ komi c'est à dire que fɛn quoi i bɛ nin lagasa ni kafiri ninnu de ye k'aw bɛna aw da don Mali ko la mɔgɔ nɔgɔlen
jugu sago ala jugu da bɛ komi cabinet e k'a fɔ k'a ka da yen waga da bɛ komi cabinet e bɛ c'est wagɛ ninnu de jarabelen bɛ ninnu na ani gendarme dɔw yan'a ka plainte dɔ a passera gendarme dɔ de ka côté la o gendarme fana ɲɛbɔra a fɛ o y'a dɛmɛ pour que plainte bɛ se ka buti cogo min na Mali ko filɛ nin de Boumabel bɛ jɔyɔrɔ min na aw m'o dɔn Boumabel bɛ k'a yɛrɛ faga faso aw m'o dɔn Boumabel ka wallahi ni kali ala la ni ni ɲɔgɔn fila kɛra Mali kɔnɔ a bɛ lakali tariku la ni ni ɲɔgɔn fila kɛra Mali kɔnɔ sunguruba ala jugu fasoden jugu faso kumasuludenw salibaliw kɔkobaliw miiribaliw i y'a faamuya b'a la jahanama kɔnɔ denw olu ka faso jɔlaw k'a fɔ ko b'olu danbe bɔ a la ɲɛ kali ala la ni nin kɛra ça veut dire que ni nin dafara fila ye n'an ma jama labɔ Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la u ka taa ninnu ka du tiɲɛni i y'a faamuya b'a la k'u ka du ci u ka cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɛ u ka musokɔrɔba fɛn fɛn bɛ i y'a faamuya b'a la k'a ta don a bɛɛ k'u la a k'a fɔ a ma ko tu parce que a tɔ bɛ ɲini ka kɛ molobaliya ye jamana jɔ filɛ nin ni dɔ ma yɛrɛ sara ka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana jɔ ni dɔ ma sa dɔ tɛ lafiya fo k'an ka kɛ o cogo de ye le peuple yanni fanga ka wuli yanni a ka se tribunal la o k'a sɔrɔ an tagamana ninnu kan yanni fanga k'a da don na yanni tribunal k'a da don na a ka sɔrɔ an ye ninnu ka du bɛɛ ci k'a firi i ye nkalon tigɛ an bɛɛ ɲɛna ko MINUSMA de ka avion tara ni ninnu ye MINUSMA ka avion ma taa n'a ye o de fɔra i ye o nkalon jɔr'i la bɛɛ ɲɛna k'i bɛ taa plainte de Boumabel kama an b'an ko min an ma jami k'a firi mɔgɔ lankolon faralen ɲɔgɔn ka fasoden jugu i ye maliyɛn e bɛ se ka kɛ maliyɛn ye wa e ye dugu jumɛn an ka bilahi cɛ maliyɛnw aw b'an faga ni dusukasi quoi kunun ne ma se ka dumuni kɛ kunun ma se ka sunɔgɔ tellement que dimi tun bɛ na quoi i bɛ ala kali ka fɔ n ka pan ka taa Mali kɔnɔ ka taa nin minɛ gɔnɔ ma k'a fofa disi k'a fɔ faransi yan tellement que ça veut dire que ma se ka sunɔgɔ ma se ka dumuni kɛ ni bilakoro fara 3 si jugu ka plainte de Boumabel kama an bɛ taa min an bɛ taa min woroboden wallahi ni i kan'i da bɔ Mali ko la ko e ye politicien ye e bɛ se ka kɛ politicien hali lahara jɔn bɛ tugu e kɔ aw bɔra panpan na i bɛ ka tile la k'aw bɛ mɔgɔ labɔ aw taara jɔ indépendance la mɔgɔ joli bɔra aw nɔfɛ jɔn bɛ aw fɛ i bɛ wagɛ ninnu de u bɛ ɲɛbɔ ni muso jalani ni muso lagasa ninnu fɛ kɔ tɛ ɲɛ tɛ i bɛ se k'a minɛ i y'a faamuya la k'a kunu i bɛ se k'a minɛ k'a don i da kɔnɔ i bɛ wagɛ de ye ninnu nɔfɛ n'i y'a ye fo i ja bɛ tigɛ ɲakisɛ bɛ cogo dɔ la da tolilen don i y'a faamuya b'a la hadamaden sawara yɛrɛ t'a la a filɛ ani mɔgɔ min bɔlen don a filɛ ani nin jɔn bɛ nin ye k'i bɛ jɔ a ɲɛ ani mɔgɔ min bɔlen don a filɛ a fa a n'a fa bɛɛ de bɔlen don a fa filɛ nin ye n'i ye nin ye i bɛ boli walima i tɛ boli n'i ye nin ye i bɛ jɔ a wolofa de filɛ nin ye n'i ye nin ye i bɛ jɔ wa wagɛ ninnu bɛ ɲɛbɔ nin mɔgɔ sugu ninnu denw de fɛ han subagaden bilahi na wallahi n'aw nin sen fila ne yɛrɛ non bilahi n ko quoi e ni ala na kira cɛ ka taa plainte don manamana ko la kiri Mali kiri ne b'an yɛrɛ ɲininka an bɛ taa min de kiri o tuma kiri ye tulonkɛ kɛyɔrɔ de ye wa tribunal ye tulonkɛ kɛyɔrɔ de ye wa anw ka avocat ni anw ka fɛnw sigilen don procureur sigilen don tulonkɛ de kama wa mɔgɔ min ka faso nɛni o tigi ko ma minɛ ka don kaso la plainte ma don o kama o ka to ŋana la ka taa panpan komi tinɛni ka taa yɛrɛ sɔrɔ tulu kalaman kɔnɔ an m'a ta k'a kunu siɲɛ kelen mais o de ye nin ye o k'a yɛrɛ kɛ komi tinɛni panpan na ka taa yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ aw fana dɛsɛlen don k'o ta dɔrɔn k'a kunu k'a ɲimi k'a bɔ baara la pewu mɔgɔ dusukasi de bɛ nin ka mɔgɔ faga sinon nin tun man ka bɔ nin ko in de la quoi nin tun man ka bɔ nin ko la pewu nin tun kan ka taa kaso de la wallahi wagɛ ni mi cogo dɔ mɔgɔ minnu b'a la k'a fɔ ko colonel tɛ se ka fara ko dɔ tɛ se ka bila dɔ tɛ se ka ta o y'aw ta de ni jamana bilahi ni jamana kɔnɔdenw wulila o kama colonel 4 bɛɛ bɛ gɛn ka to Asimi kelen bɛ to fanga la ye ko dɔ tɛ se ka gɛn ka to to ko bɛɛ de kelen ye o y'i ta de colonel fɛn fɛn b'i tile an bɛ population labɔ i kama o b'i gɛn ka bɔ yen parce que i fa ta tɛ jamana ye i ba ta tɛ jamana ye jamana ye maliyɛn denw de ta ye yɛlɛma o de bɛ an ni ka baara ka kɛ tiɲɛ kan i k'i tilen cɛ o cɛ ma n'i jɛngɛ mali mana mɔgɔ si fa ka kɔɲɔminan kɔnɔ a mana mɔgɔ si ba ka kɔɲɔminan kɔnɔ mali tɛ mɔgɔ si fa ta ye colonel fɛn fɛn n'i ye nkalon sira ta ko e de bɛ Asimi janfa i y'i fa faga k'i ba faga k'i ka kabila faga k'i ka du ci k'i yɛrɛ ta tiɲɛ a tɛ kɔrɔbɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ an bɛ fɛ mali ka lafiya de an bɛ fɛ mali ka lafiya de colonel fɛn fɛn mana janfa sira ta
billahi i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye an bi gɛn k'i bɔ fanga la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ko colonel dɔ tɛ se ka bila an bɛɛ de ye kelen ye o y'i ta de o tuma na jamana ye colonel de ta ye jamana ye colonel de ta ye mɔgɔ minnu bɔra ka IBK gɛn olu bɛɛ taara mɔgɔ minnu bɔra ka kɛlɛ kɛ olu bɛɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ billahi colonel fɛn fɛn mana colonel fɛn fɛn ni m'i tilen n'an ye dalu sɔrɔ k'a fɔ i tɛ Asimi fɛ i bɛ fɛ ka Asimi janfa billahi an bɛ fini bɔ i la ka duloki bɔ i la i y'a faamuya bala ka t'i bila kaso bonba la ye le peuple souverain bɛ se k'o kɛ a se bɛ Mali population ye k'a firi mɔgɔ lankolonw aw fulaw bɛ Basan aw bɛ ba kuntɛrɛma la juguya ni fɛn ninnu o bɛ ka an jugu de gɛrɛ u yɛrɛ la sisan mɔgɔ minnu tɛ faso fɛ mɔgɔ minnu ta fan t'u la mɔgɔ minnu tilennen tɛ i b'a ye o bɛ Modibo Konɛ ni Njaw nu ni Ala na kira cɛ député kɛni ne yɛrɛ o député kɛni min taara delili kɛ quoi ko Boumabel an b'a ɲini fɛ i ka yafa ɲini ko mun yɛrɛ n ɲinɛna tɔgɔ ko Jatili ni walima mun yɛrɛ ko Zɛnɛbu fɛn dɔ yafa ɲini député kunturu ni Ala fɔ député b'a fɔ ko a tun tɛ fɛ a danbe de ka bɔ a la dɛ mɔgɔ min ye jamana kunturu danbe bɔ a la aw m'a fɔ k'o de ka yafa ɲini jamana fɛ ko Boumabel de ka yafa ɲini o fɛ la ilaha 20e siècle kɔnɔ député denmisɛnnin fitinin aw bɛ musalaha mun na aw bɛ taa nin deli mun na mun négociation bɛ nin muso fitinin mun négociation de bɛ yen o yɛrɛ de ye ne faga quoi jamana kunturu i bɛ nin ko sugu ni député kunturu ka déplacer manamana ko la Boumabel yafa ɲini a fɛ dɛ ten ko k'i y'a danbe de bɔ a la ni Ala na kira cɛ danbe tan woloko jugu wulumuso den fa t'a la ba t'a la sɔrɔ yɔrɔ ma dɔn hali a yɛrɛ t'a fa dɔn orobo den ka t'o deli a ye yafa ma de a y'a kɛ tan la ilaha illallah mais Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i tuma Ala ka nɔgɔya i sunguruba yɛrɛ tɛ tilen da nɔgɔlen da cɛjugu in i y'a faamuya bala i ni subagaɲa ninnu n'an y'i ka plainte ko mɛn Mali kɔnɔ i bɛ si du min kɔnɔ a du bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ lahara i bɛ minisima min kɔnɔ minisima bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ lahara an tɛ jɛ ni molobali dɛɲɛ ye tuguni faso tɛ buruja aw ɲɛna tuguni mɔgɔw sara anw ma fisa n'u ye mɔgɔw de sara IBK gɛnni nɔfɛ a mɔgɔw ka sɔrɔ Mali kɔnɔ ka faso danbe bɔ a la ka faso lagosi ka faso kɛ ɲuguntanfɛn ye ko an bɛ sigi k'o lajɛ a tɛ se plainte tigɛ yɛrɛ ma an b'i kun ci k'i da fara o y'a bannen ye ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ Ala jugu sunguruba da tolen da kasabɔlen a da bɛ komi cabinet n'i y'a da i b'a lakali ko mɔgɔ bɛ t'u sigi ɲɛgɛn min na da kɔnɔna bɛ komi ɲɛgɛn kɔnɔna ni dɔ finnen don ni dɔ jɛlen don ni ça veut dire n'i y'a ye a ɲɔgɔn cɛ jugu ma wolo Mali kɔnɔ wage ninnu filɛ ka jarabi nin de la bilahi hali a taara se gendarme min ma ko plainte ka don olu bɛɛ jarabilen de b'a la n'a fɔra ko Mali ko ye nin de Mali kura min bɛ k'a fɔ dɔw de bɛ k'u ta kɛ Mali musoko ye jamana kunturu an bɛ k'o jɔ waati min na dɔw de ɲɛbɔlen bɛ musow fɛ k'a kɛ manamana ko ni molobaliya ye an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn bon an bɛ bɔ yen nɔ pour que vidéo kana jɛn an bɛ tɛmɛ o la voilà an bɛ vidéo jɔ yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye voilà mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko Mali ye minɛn kuraw sɔrɔ minɛn minnu ɲɔgɔn tɛ Faransi bolo o y'an sɔsɔ yan an y'a fɔ aw ye avion vidéomaniw ye avion min yira an y'a fɔ aw ye k'a sera Mali la mais olu tɛ yira avion minnu bɛ jihadistes faga an y'o dɔrɔn de yira u bɔra o ye faso lagosi ka faso danbe bɔ a la wari tɛ Asimi bolo minɛn ma na an bɛ propagande de la an bɛ nkalontigɛ de la an bɛ k'an ka armées fɛngɛ Amérique général yɛrɛ bɔra bi le général américain Amérique général ba k'olu ka sɛgɛsɛgɛli bɔra a kan k'a fɔ ko Poutine bɛ ka minɛnw di Mali ma bi k'a ka bɔ hakili ma ko Poutine ye minɛn dɔw di Mali ma cela veut dire que avion fɛn fɛn bɛ k'i dogo ka don Mali territoire kan ko Poutine ye misɛli dɔw di an ma a ye minɛn dɔw di an ma minɛn min bɛ se ka avion lajigin minɛn min bɛ se ka i y'a faamuya bala avion fɛn fɛn bɛ k'i dogo Mali kɔnɔ ko o minɛn sugu b'an bolo a bɛ se ka avion lajigin ka avion gosi k'u lajigin dugu ma ko o minɛn bɛ an bolo ko Faransi ka fɛrɛ attention kɛ Amérique générale de bɔra ka nin fɔ renseignement sugu bɛɛ b'olu bolo ko ɲɛɲini sugu bɛɛ lajɛlen b'olu bolo olu bɛ bɔ fɛn caman Amérique et Russie olu ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ka ko ɲɛɲini olu ɲɔgɔn tɛ Amérique générale de bɔra ka nin fɔ ko mɔgɔ kana tulonkɛ kɛ Mali la tuguni ko Satan de bɛ Satan de o b'an bolo avion bɛ ça veut dire le dernier écrit avion min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ
n'a bɛ Poutine de bolo k'a ɲɔgɔn 3 de tun bɛ Poutine bolo ko Poutine ye Ala minɛ ka 1 di Mali ma Satan den a den 4 de tun bɛ Poutine bolo k'a ye 1 di Mali ma jamana jumɛn bɛ se k'i tulon kɛ anw na tuguni jamana jumɛn de bɛ n'i bɛ se k'i tulon kɛ anw na jihadistes n'u ka mɔgɔw bɛɛ k'u ka misɛn olu bɛɛ k'u ka misɛn Côte d'Ivoire ninnu petit olu bɛɛ ka misɛn Mali bɛ se ka Algérie gosi bi Mali bɛ se ka Nigeria gosi bi Mali bɛ se ka Afrique bɛɛ don ɲɔgɔn na bi Ala ni Asimi Duwawuden Ala ni Sogɛli Halaladen olu ka wuli ka jɔ danbe b'u la o ni Poutine ye ɲɔgɔn faamuya hɔrɔn don o ni Poutine ye ɲɔgɔn faamuya n'i ye hɔrɔn de n'i bɛ faso fɛ i ni Poutine bilahi aw tɛ c'est à dire que aw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi i ni Poutine aw bɛ ɲɔgɔn faamuya Asimi hɔrɔn don Sogɛli hɔrɔn don a y'a ka kalan bɛɛ kɛ Irisi jamana na Américain Irisiw ka danaya min bɛ Sogɛli kan a ka bon hakili ma o bɛ ka minɛn di an ma bi hali a ɲɔgɔn tɛ Européen bolo Amérique générale de bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ kana tulonkɛ kɛ Mali la tuguni dɛ ko miseli b'an bolo avion fɛn fɛn bɛ tɛmɛ Mali kɔnɔ ni yamaruya t'i bolo ko o miseli bɛ se ka taa o avion lajigi an y'a fɔ yan ko non ko minɛn mana foyi ma na mais wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Ala ka hinɛw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i tun na Ala ka nɔgɔya ni IBK tun ye Asimi ta ɲɔgɔn kɛ a tun tɛ gɛn bɛɛ b'a dɔn bi ko Asimi tile k'a ni IBK tile ko kelen tɛ an ka kan tɛ ka jɛni an ka sɔrɔdasiw tɛ ka sa faso nafolo tɛ ka suɲa miliyari tɛ Asimi bolo depuis a nana a ma miliyari suɲa depuis a nana a ma taa furakɛ Faransi a ma taa furakɛ Amérique a ma taa Irisi jamana kan ni n ko président min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ nin don président min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Asimi don depuis a nana a ma taa furakɛ Faransi a ma taa furakɛ Irisi a ma taa furakɛ Amérique a bɛ Mali de kɔnɔ hali ni kɔnɔja de y'a minɛ a bɛ jisuma dɔɔni min dɔrɔn a kɔnɔ bɛ magaya hali ni kɔnɔja de y'a minɛ a bɛ jisuma min dɔrɔn kɔnɔ bɛ magaya a tɛ taa yɔrɔ si walima a bɛ dɔrɔn ta dɔrɔn k'a ka baara kɛ a banna an b'o président falen jɔn na an bɛ baarakɛla de kɔ an bɛ sɛbɛkɛla de kɔ an bɛ halaladen de kɔ an bɛ fasoden ɲuman de kɔ anw ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ ni Asimi sira bila an b'a gosi ni Sogɛli sira bila an b'a gosi anw bɛ Mali de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ ninnu ye fɛn kɛ ɲɛmɔgɔ ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Kayikaw bɛɛ tun bɛ chômage la train filɛ nin a bɛ bɔ Bamakɔ fo Sénégali train bɛna bɔ Bamakɔ fo Guinée grâce à Asimi a tɔ bɛɛ bɛ na dɔɔni dɔɔni hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ voilà ka bɛɛ lajɛlen fo Jaba Baraji k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo a b'a partager maximum a ka se a sɔrɔ la Ala ka bi nɔgɔya ka Asimi fo ka Sogɛli fo ka Ras Balayira fo ka Jɛzɔni fo ka Jɛnɛ Sogodogo fo ka Dani fo ka Nasira Sako fo ka Ibe fo i y'a faamuya b'a la an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na k'a fɔ ka an yɛrɛ ka présidente n'o ye tanti Jɛnɛba Kulibali k'a fɔ Yul Fada k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Musa Sise k'aw bɛɛ lajɛlen fo journal Gawusu ka an ka cɛden bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka Mali diya Ala ka Mali sankɔrɔta Ala ka Mali bonya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan sanu min b'an bolo a tɛ Irisi bolo sanu min b'an bolo a tɛ Faransi bolo sanu min b'an bolo a tɛ Amérique bolo pétrole min bɛ an bolo a tɛ diɲɛ dugu si bolo Ala ye nɛɛma min bila anw ka dugukolo duguma walahi n'an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ i bɛ den wolo bi kalo o kalo a b'a ka sara ta so bɛ jɔ ka d'a ma mobili bɛ d'a ma a bɛ baara la a b'a ka sara ta faransɛ cɛkɔrɔba dɔ delila k'a ka histoire lamɛn a ko hɛrɛ min bɛ Mali dugukolo duguma ko Mali dɔrɔn tɛ dɛ k'a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ balo pendant 100 ans Mali dugukolo dɔrɔn duguma ko hɛrɛ min bɛ yen k'a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ balo san 100 diɲɛ bɛɛ ko k'a balo san 100 a maliyɛn ye mun ye o kɔnɔ c'est à dire que ni ye ɲɛmɔgɔ ɲuman yɛrɛ sɔrɔ dɛ maliyɛn yɛrɛ tɛ baara kɛ tuguni an bɛ taa baarakɛdenw de ta olu bɛ na baara kɛ a banna an bɛ taa baarakɛdenw de ta an yɛrɛ bɛ dumuni kɛ k'an fa ka boli an ka mobiliw kɔnɔ c'est à dire que o y'a bannen hɛrɛ min bɛ a ka bon hakili ma o tɛ taa ɲɔgɔn minɛ kɔ hasidiya ka dabila jugusagoya ka dabila an bɛɛ ka faso c'est à dire que ka faso bila nin kan ka faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'an sɛgɛnna bi sini an bɛ hɛrɛ sɔrɔ en tant que an ma sɛgɛn an tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka bi nɔgɔya merci